Mm. 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 So guys देख सकते हैं सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो देख सकते हैं मटन का चर्बी है, एक्स्ट्रा ग्रेवी, व्हाइट राइस और चटनी, फिश फ्राई, फिश करी, कुकुम्बर वगैरह है, सलाद वगैरह है और साथ में है लौकी फ्राई। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस देख सकते हैं परफेक्ट गाइस। फिश फ्राई। Mm. Oh. Mm. 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 Mm.
गाइस देख सकते हैं। बहुत ज्यादा तीखा है भाई। तो गाइस वीडियो बहुत दिन से डाल नहीं पा रहा हूँ, लगभग 3-4 दिन हो गया, फुर्सत ही नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा बारिश है, बारिश की वजह से घर से बाहर नहीं हो सकता हूँ, इसलिए वीडियो डाल भी नहीं पा रहा हूँ। काला
तो गाइस ये है फिश फ्राई, ये नहीं चाहिए और तो देख सकते हैं फिश फ्राई बहुत ज़बरदस्त था। ये चटनी भी ले, थोड़ा और भी ले लेता हूँ। मेरे को सिर्फ और कम मीठ होना चाहिए, काफ़ी है। उसे हम सुबह शाम दोपहर ब्रेकफास्ट में दे दो, लंच में दे दो, डिनर पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे बनाइए, चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो जब पसंद होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो टाटा गाइस।